आम आसिक बर्तमान मेलारे पहुँची सारीचु। एबे आम भीतर को एंट्री करूँ। चलतु मुझे सब बुलेकी देखी मेलारे को दुकान सब बसी कौन कौन जिनिस सब अच्छी सब आपण मान सहित शेयर करी। एबे टाइम है 4टा दुकान सब बंद थिला एबे सब दुकान खोलुचंती। लोक भी बहुत कम अच्छा कहीं बहुत खरा होची से लोक आसुना एते जल्दी। आमर घर टिके दूर बोली से आम टे जल्दी पलि आसचु आउ जल्दी भी टिके घर को जीवु। संध्या हो गले जगहटा बहुत सुंदर देखा जीवो कहीं चारिपिठी खाली लाइट डेकोरेशन होईची। संध्या हो जाओ आपण माने देखिबे केते सुंदर देखा जाउची जगहटा। एटा सब एकुर हिमालय माझा कडे गेला तरी ଏବେ ସବୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ହେଇଠି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଝିଅ କହୁଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ନେବା ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଏଇଟା ଛୋଟ ଏଠି ତଳେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଉପରେ ଯାଉଛି। ଏଠି ପାଣିର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଝିଅ ବୋଟିଂ କରିବେ। ହଁ ପା ବୋଟିଂ କରିବେ ଏଠି ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ପେଡଲ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ପାଣି ବହୁଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଠି ବସିବନି ଏଠି ବସିବ ମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ। ଏଇଟା ଧକ୍କା ମାଇଲା ରୋଗ ବାହାରିବ। ହଁ ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ এইটা ধক্কা মারা এপটে খালি ঝুলଣା ওটা না এপটে কম দোকান বসছেন না एवढा कॉल इज 2022 मुझे शादी का सर्टिफिकेट विश्वास वाले प्रेमी के तो किरे तो बुद्धि ये को पड़ा ये नोड़ी अगला सब कृष्ण आसुन बुल्ली के आसी हां काचा ग्लास नबा उड़े कोन सेडी फैन नी दिनो लाल कलर वासना केमिता अच्छा 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 नौ चंदे मरा है नहीं कुछ अच्छा
এইগুলা উড়ে যেগুলো কথা বললাম କ'ଣ যে কই যাইবা কোন এইটি বাজানো স্ট্যান্ড ওটা চলা মিনিটটা ସେ ସେଠି 150 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା ଏଠି ଆଉ 100 କୋଡ଼ିଏ ହଁ ସେଠି ଆଉ 150 କହୁଥିଲା ଆଉ 100 ଆମେ ଚାଲୁ ନା ଖାଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଗ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଯାଇଥିଲୁ 12 ସିଏ ତତେ ଖାଲି ଦେବ ଝୁଲା ମତ ଏପଟେ ନୁହେଁ ବାଟ ଜଣା ପଡୁନି ନା କୋଉଠି କ'ଣ ଯାଉଛି କୋଉ ପଟେ ଯିବୁ ସେପଟେ କ'ଣ ଯିବା ବଢ଼ିଆ ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପଳେଇ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଖାଇଗଲା ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଅଛି ପଚାରି ପ୍ଲେଟ୍ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଦେଲ ଭଲ
ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ହରିପାଲ ଧାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ମଉସା ଇଏ ମାଉସୀ ଇଏ ଭାଇ ଇଏ ଭଉଣୀ ଇଏ ବନ୍ଧୀ ଆମରି ଏଇ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ହରିପାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ फाइनाली आम एबे घर को जाऊँ। एबे राति आसिक 8टा हेलाणी तथापि आमर किणाकिणी सरीनी कि बुलाबुली भी सरीनी। आउ मु जहाँ सब किणाकिणी कली आपण मानक सहित से सब शेयर करी ए भिडियो रे नुहे कहीं ए भिडियो रे से सब शेयर कले भिडियोटी बहुत बड़ हो तो मु से सब आउ गोटे भिडियो रे शेयर करी। मो भिडियो जदि आपण मानक भल लगी मो भिडियो को गोटे लाइक करदेवे, मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करदेवे।